ଆଜି ଅତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ସେଇମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମେ ବସି କିଛି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇছে। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦର୍ଶନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ସଭାପତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି। ଆମ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବରପୁର ଆର୍ୟ ସମାଜର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୁଁ କିଛି ସମୟ କହିଲା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ କଥାକୁ ତୁମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସନ୍ଦେହ ବାଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ବିଚାରପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତମମାନେ ବଜାରକୁ ଗଲାବେଳେ ବାପା ତମକୁ କହିଲେ 2 କିଲୋ ଆଳୁ ଆଣିବା ଦୋକାନୀ ତମ ସାମ୍ନାରେ ବସ୍ତା ଖୋଲିଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କଞ୍ଚା ନାହିଁ ପୋକା ନାହିଁ କି ଖରାପ ନାହିଁ ତମେ ବାଛିବ ନା ଧୁଆ ଦେବ 2 କିଲୋ ଆଳୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଚାର ଲଗେଇବ ନା ବିଶ୍ୱାସ ଲଗେଇବ ବିଚାର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପାଇଁ ବିଚାର ଲଗେଇବା ଦରକାର ନା ବିଶ୍ୱାସ ଲଗେଇବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ବିଚାର ଲଗାନ୍ତି ତାହେଲେ ହିଁ ସେଇମାନେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୋଧ କରନ୍ତି। ବୋଧ ମାନେ ଜାଣିବା ଜୀବନର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟିଏ କାଗଜ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେଇ କାଗଜ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦସ୍ତଖତ ହେଇଯାଉଛି ସେଟା ଆମେ ନୋଟ ବିକ୍ରି ସେ କାଗଜର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ସେତେବେଳେ ବୋଧ ହେଲା କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦସ୍ତଖତ ଆସିଗଲା ସେଟା ନୋଟରେ ତମେ ପାସ୍ କରି ଗଲାବେଳେ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ସେଇଭଳି ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ କାଗଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ ଭାବୁଛି ବଜାରରେ ଖଣ୍ଡେ 5 ଲକ୍ଷ ମିଳିବେ ତେବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ତମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ହେଉଛି କିମ୍ବା ତମ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦସ୍ତଖତ ହେଉଛି ସେଇଟା ତମ ପରିଶ୍ରମର ସଫଳତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସଂସାରରେ 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ମୋ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ ବିଚାର କରିବ ମୋ କଥାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ମାନିବ ନାହିଁ ତମର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସନ୍ଦେହ ହେବ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ପଚାରିବେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତମକୁ ଯଦି ଶଙ୍କା ସମାଧାନ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବ ମୁଁ ତମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ସଂସାରରେ 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି କିଛି ହେଉଛନ୍ତି ଶୈକ୍ଷଣିକ ପ୍ରାଣୀ କିଛି ହେଉଛନ୍ତି ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରାଣୀ। ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଯାହା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଠିକ ହେଉଛି ଦଳେ ନୈସର୍ଗିକ ଦଳେ ଶୈକ୍ଷଣିକ ବୁଝ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରେରଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରାଣୀ। ତମେ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବ ରାତି ଅଧରେ ଗାଈର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାଲିକ ଜାଣିନଥିବ କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ପିଲାଟି ଉଠି ମାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ଦେଖିଛ ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଗଛ ତଳେ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ଗାଈ କୋଉଠି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ନଦୀରେ ପହଁରା ଶିଖିଛି ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ିବା ମୟୂର ତାର ପୁଚ୍ଛ ଖୋଲିବା କୋଇଲିଟି ରାବ ମାନେ କୋଇଲିଟି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ରାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କୁଆଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକୃତ ଭାବରେ କା କା କରିବା ସିଂହଟିଏ ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ରକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ମା ନ ଶିଖେଇବ ବାପା ନ ଶିଖେଇବ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ନ ଶିଖେଇବ ଯୋଉଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ କୌଣସି କାମ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଅବନତିର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଶୈକ୍ଷଣିକ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛି ମା ମାତୃଦେବୋ ଭବ ଶୁଣିଥିବ ତ ମା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ମା ଆମକୁ କୋଳରେ ବସେଇ ଅନେକ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହିଛନ୍ତି ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ତଥା ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପିତା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହାତ ଧରି ଅନେକ କଥା ଶିଖାନ୍ତି
तृतीय सेमाने पात्सल्य ममतारे एई कथा गुड़िक यथार्थ भाव में कहीपर नहीं बोली सेमाने गुरुत्व निकटरे छाड़ तृतीय गुरु हेले आचार्य देवो भव बुझी मातृ देवो भव पितृ देवो भव तृतीय होचते आचार्य देवो भव आचार्य कौन करते हमको आचरण करा शिक्षा शिक्षा जीवन में कौन करे निश्चय आम वैदिक शास्त्र में कहुई सा विद्या बा सा शिक्षा जा विमुक्त देखिए अनेक कॉलेज सा विद्या जा विमुक्त जी हमको मुक्त करे ताको कहते विद्या आज विद्या मुक्त करुना युक्त करुच्ची वर्तमान पाठ पढ़ी सारा आम विद्या अर्जन कर सारा अर्थ ग्रहण परिवार माध्यम युक्त ना से मुक्त मरवा लोक को आईसीयू रखी टंका दौरा लोक शिक्षित मूर्ख रास्ता 40% काम कर 100% बिल करुवा लोक मूर्ख ना शिक्षित तेल कौन मिसेले लोके जापारे ना कि मोर व्यवसाय भल चलो एक शिक्षित ना अशिक्षित करुच्ची संसार में जिते दुर्नीति चली कौन मूर्ख लोक करूनी मूर्ख लोक एत काम करेंगे बुझे तो से शिक्षा आमको मुक्त करुच्ची ना युक्त करुच्ची शिक्षार मूल उद्देश्य होची सा विद्या जा विमुक्त आमको मुक्त करे गोटे बंधन में पकाए आम बर्तमान सब बंधन में पड़ी कौ बंधन अर्थ बंधन पदवी बंधन प्रतिष्ठा बंधन गौरव बंधन आज मनुष्य पागल होची गौरव टिकक पाइबा प्रतिष्ठा टिकक पाइबा अन्य को पददलित करने केते प्रकार काम करुच्ची मु बड़ हेबी अन्य माने छोट हो से अन्य मान को विनाश कर निजर प्रकाश करुच्ची ये सब कथा खबर कागज मान टीवी मान देखुच किंतु शिक्षा आपको कहे तमें बड़ हम किंतु अन्य को छोट करना अर्थ अन्य को विनाश करना अन्य छोट देश तमें बड़ है किसी लोग छोट है कि छोट शब्द परीक्षा जड़े ही प्रथम हुए कि अर्थ नुहे गोटे श्रेणी में जड़े प्रथम है माने अन्य मैंने सबुक अधम या संसार तो जड़े प्रथम जड़े प्रकाशित हवा अर्थ नुहे अन्य मात्र विनाश हुए अन्य माने भी प्रकाश मार्ग को अनुसरण कर बालगंगाधर तिलक को जड़े शिक्षक कहले ब्लैकबोर्ड में गोटे 6 इंच लंबर गार बुझे कहले गार को न लिभे छोट बुझे गार को लिभे नहीं छोट समस्त लिभे नहीं छोड़ किंतु तिलक उठिले कहले सार आप सीना डस्टर देवे लिभा चक दे पारे तो ना चक दबाई चाहते से पाखे 12 इंच लंबर गार 6 इंच छोट है पाखे 12 इंच लंबर गार टांगदेले तेज 6 इंच छोट है तुम ये प्रकाशित हुआ अन्य माने स्वतः तुम आलोक पाखे निजक निजे ही निर्वापित है भाई लगे किंतु अन्य को पददलित कर अन्य सम्मान को नष्ट कर निजे सम्मान पाइबा चलवा यह विद्या विद्या हूँ मुझे जानी अन्य को जनइबी मुझे बुझी अन्य को बुझेबी मोर मूल्य कौन बुझा दरकार देख जो तुम सब जिते पिला अच्छा के दामिका दामिका पेस्ट लाभ हो क्षमा करें वो एक दृष्टि कहूनी तुमको ये बबलू के कलियाटा के अंतका कितना है बड़ा बड़ा मतलब है अच्छा हम समस्त का नाम गोटे गोटे रखा आदो दांत बसल कि हाथ में दांत गोटे गोटे रखा तुम क्या दांत ने ताले दांत दृष्टि मूल्य मनुष्य मूल्य दांत दृष्टि कल्पना कर आम समस्त केश गोटे गोटे रखा मेढार केश गोटे गोटे रखा लोके क्या केश ने वर्ष वर्ष प्रसाधन सामग्री आम सज्जित हवा किंतु भैर पुछ गोटे पक्ष लोके आमको चाहिए ना भैर पुछ चाहिए वर्ष वर्ष सगित साधना करवा किंतु कोईली स्वर कोईली बसंत ऋतु कोईली गाइब लोके आम स्वर शुणे ना कोईली गीत शुणे ताले मनुष्य कौन दृष्टि बड़ विचार कर मूल्य बोध कर शिक्षा पाठ पढ़ा द्वारा कौन कले आम आज ये करे आम केवल जहाँ कहली जिते प्रकार लोक को नष्ट कर
शिक्षा अनुसार मोर जन दांत डाक्तर छात्र थे मोर दांत बिंधा मुझे गली मत एकांत सब लोग जाई सारा कहला सारे आप मत पाठ पढ़ते आप मिछ कहवा संभव नुहे आम केवल लोक को दौचु दांत खराब होगा से पैसा दवा आप जो दिन लिवर दांत काटे दांत घसवे से दिन दांत किसी हम ना मुझे 2 वर्ष धरी लिवर कर घसुची मो दांत किसी बहुत विचार कर पड़ो तो एमान को आम डाक्तर तैयारी कौन भाई समाज सेवा करवा मोर कहना उद्देश्य हूँ मनुष्य जो जीवन मूल्य को बुझी ना से स्वाभाविक ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରି କହୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ ମୁଁ କେବଳ ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛ ମୁଁ ତ ପଚାରୁଛି ଗୋଟେ କଥା ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ପଶୁ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ କହିପାରିବ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିଥିବ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ବୈତରଣଞ୍ଚ ସାମାନ୍ୟ ବିଗତ ପଶୁ ବି ନିର୍ମାଣ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ବୈତରଣ এই ଚାରିଟା ଜିନିଷ ପଶୁ ଭିତରେ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ ବା ଧର୍ମ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଧିକ ଅଛି ବୋଲି ସେ ହେଉଛି ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ପଶୁ ଯେହେତୁ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଚାର କରିପାରେନି ତେଣୁ ପଶୁକୁ ଗୋଟେ ପଶୁର ଅତି ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ବୈତରଣ এই ଚାରିଟି ଜିନିଷ आम पाखे पाखे पार्थक्य कौन भले तुमको चिंतन कर ये सात मास पचार विज्ञ लोक मैंने तुम पचार पशुर आहार श्रृंखला मनुष्य आहार श्रृंखला कहाँ आहार श्रृंखला मनुष्य श्रृंखलित ना पशु मान भर 2 प्रकार प्राणी अच्छा तृणभोजी मांसाशी जो मैंने मांसाशी परमात्मा या नख मुनिया से जीवार पाइबे देखिए कुकुर सिंह बाघर भलुक एम समस्त जीवारे चाटी चाटी पाइबे और नख गुड़िक मुनिया क्या मांस को चिरिकी से खाइबे जिते निरामिषा से प्राणी से नख हूँ चेप्टा से मोजबे गाई छेली माकड़ एम नख चेप्टा ना मुनिया एम आमिष खाते बुझुन तुम्हें गोटे पात्र में तुराणी रखा गोटे पात्र में प्राणी रखा गोटे पात्र में मद रखा गाई को छाड़देवा गाई प्राणी तुराणी पीब मद पीब ताले मनुष्य बुद्धिमान ना देवदिया निजे नष्ट करी अन्य को श्रेष्ठ करी मद बिकुवा लोक जड़े बिकुची मद बिकुवा लोक कथा करुची कौन बुझी मनुष्य मनुष्य बुझुची कौन मूल्य चिंतन टिके करुची तो ताले मनुष्य की प्राणी मोर आहार संतुलन अच्छे अच्छा मुझे बुझी मो इच्छा अनुसार धर्म को नहीं लोके सोमवार गुरुवार रविवार खाइबे ना किंतु मंगलवार बुधवार शनिवार खाइबे भूखिला नहीं घरे जड़े पिला 3 दिन बापा को प्रणाम कर 4 दिन गाड़ी दब पिला हम से भल प्राण करा पिला जड़े लोक 4 दिन क्षीर पीब 3 दिन मद पीब ताको पिला कहवा ताले धर्मटा कौन आम जहाँ बुझे से धर्म धर्म अनुसार आम जाना पड़े धर्म जहाँ ताकू आम मानिया पड़ो ना आम अनुसार धर्म को चलेगा कहीं हूँ सप्ताह 3 दिन निरामिष खाଇବା 4 दिन आमिष खाଇବା आमको जमी लगे से चलता मनुष्य बुद्धि अच्छी बोली से समाज को नष्ट करने मूल्य को बुझीगले मनुष्य अन्य उपकार करे कौन कर कोटि कोटि लोक तो दया बची मुझे सार्ट पिंधि मुझे एकुटिया कर कपड़ा तैयारी आरंभ कर सिले कर मत पाखे सार्टा पहुंचा केते लोक तो दान पिंधि बुझ आम जो हल में बसीचे निर्माण करने केते लोक तो मुंड झाड़ पिंधि बसी मुझे खाद्य गुड़िक खाऊँ केते कृषक दान में खाई मुझे पाठ पढ़ुची केते लोक दान में पढ़ुची से पुस्तक मिले मुझे अध्यापक मान पढ़ुची से पैसा दूसरी चिंता के तो ये कॉलेज मुझे कोटि कोटि लोक दान देव बची मुझे विद्या ग्रहण करी मुझे शिक्षा ग्रहण करी मुझे सम्मान पाइली मुझे प्रतिष्ठा पाइली गौरव पाइली ये मोर ना अन्य दान अन्य दान द्वारा मुझे उत्फुल्लित होती प्रतिष्ठित होती अन्य काम करना
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ମୁଁ ରହିବି। এই শোষণ পোষণ ভিତରେ ପଶୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୁଏ। ପଶୁର କାମ ହେଉଛି ଶୋଷଣ କରି ବଞ୍ଚିବା, ମନୁଷ୍ୟର କାମ ହେଉଛି ପୋଷଣ କରି ବଞ୍ଚିବା। କିନ୍ତୁ ପଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷଣ କଲାଣି, ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଷଣ କରେ। ବିଜ୍ଞାନ ବୋଧି ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝ। ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପଦ। ଜୀବନରେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯଦି ସତ କହିବନି, କିଏ କହିବ? ବେକାରୀ ସତ କହିବ? ପାଇଲେ ଦୁଇଜଣ ସତ କହିବ? ସେ 10 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି 12 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି, ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛୁ, ସତ କହିବ ସେ? ଆରେ ପାଠ ପଢ଼ା ବେଳେ ସତ କହିବ। ଆଜି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ହିଁ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଧର୍ମଚର, ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କର। ଆଜିକାଲି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ଧର୍ମ ନାମ ଦରକାର ନାହିଁ ନା କଣ? ଧର୍ମ କେତେବେଳେ ଦରକାର ନାହିଁ? ବୁଢ଼ା ବେଳେ ନା ଯୁବକ ବେଳେ? ଲୋକ ବୁଝିଛି ତୁମ ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କର ଘର ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ବାଡ଼ି ପଟରେ କୂଅ ପୋଡ଼ୁଛି। ତାକୁ ପଚାରେ କୂଅ କାହିଁ ପୋଡ଼ୁଛୁ? ନା ପାଣି ବାହାରିଲେ ନିଆଁ ନେଇ। ତୁମେ କେତେ ନମ୍ବର ମୂର୍ଖ କହିବ? ଆଜିର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ଧର୍ମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଧର୍ମ କେବଳ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କରାଯାଏ। ଘର ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବେଳେ କୂଅ ପୋଡ଼ିବା ତାହା, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଧର୍ମ କରିବା ସେଇଆ। କେତେବେଳେ ଧର୍ମ କରିବା ଦରକାର? ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ବୁଝିଲା ବୋଲି ପହଞ୍ଚ। ତମକୁ କିଛି ଲୋକ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମ କହିଲେ ମାନେ ଅରୁଆ ଖାଇବା, ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା। या बुझे तो लंबा चिता मारिबा ना आलुआ चिता मारिबा, या सहित धर्म की संपर्क नहीं। भले बुझ जो पिला माने बुझी नहीं चले धर्म करवा उचित कहबी, मु तो काहे बुझौची कोन करवा उचित सेटा ही बुझलेबो। मो शब्दटा बुझ, लंबा चिता मारिले वैष्णव, आलुआ मारिले शैव, विषय दे क्रिश्चियन, ये चक्करे पड़िबा नहीं। बुझ तो ये चिंता बहुत लोग चिंता करछे। भारत अनेक लोक विभक्त कर मनीष मनीष पाखे बसुनी बर्तमान भाई भाई जिते अलग हो धर्म नाम लोक अलग हो। अरुआ खाଇବା ଖାଇବାରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଧର୍ମଟା କ'ଣ ବୁଝି ରହୁଛି? ତମ ମାନଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ସାନ ଭଉଣୀ ଥିବ, ତୁମେ ନିଜେ ପଢୁଛ, ତମ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ପଢଉଛ, କୋଉଟା କର୍ମ କୋଉଟା ଧର୍ମ କୁହ? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ କହିଲା? ନିଜେ ପଢିବାଟା କର୍ମ, अन्य को पढ़ाइबा निजे खाइबा कर्म, अन्य को खुआइबा धर्म। निजे सार्ट पैंट पिंधिबा कर्म एवं गोटे गरीब लोक को निज सार्ट फटे काटी ताको सार्ट पिंधेबा सेटा होची मनुष्यर धर्म। धर्म को मंदिर में मस्जिद में गिरजा में मिलेनी। धर्म हृदय भीतर एक अनुभव करता। मु मते जने नमस्ते करे भल लागुची, मन जने को देखिले नमस्ते एटा धर्म। मोर परिवार को, मो स्त्री कि मो स्वामी कि मो पुओ मो झियो कि मोर भाई मोर भौणी को केही परिहास कले मते कष्ट लागुची, मु काहा को कोनोसी कठिन कथा कहबी नाही, ताहा बुझ। बुझिबो त धर्म को बजाय मिले ना। मनुष्य ही माने बुझती वर्तमान धर्म से कोची आत्मनः प्रतिफलानि मनीषा न समाजरे, जोटा निज पाई प्रतिफल पर प्रति प्रयोग न करिबा ही धर्म। सेटा कि अच्छा এটা কি গ্রহণ করিবে? যুবক মানে করিবে? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ନା? ମଣିଷ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ବିପଦ ବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନା କ'ଣ? ମଣିଷ ନିଜ ରୋଜଗାରରୁ କିଛି ପଇସା ରଖି ସଞ୍ଚୟ କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ବିପଦ ବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ପଚାରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ବର୍ଷ ତମର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ଆହରଣ ବିଦ୍ୟା ଧର୍ମ ପ୍ରଗତି विद्या शक्ति विचार सामर्थ्य परोपकार राष्ट्र सेवा एक सब आहरण करने समय ना वितरण करने समय? आहरण करने समय यही समय वितरण करने ग्रोह करने कौन करा? जोटा 25 वर्ष पर कथा 25 वर्ष पूर्व करवा आम पाखे कौ शक्ति सामर्थ्य थी देश को रामकृष्ण जन्म दवा बुझा ठीक है। कौ आसो बर्तमान समय हूँ जो विद्या ग्रहण करवा ये किसी दरकार नहीं। संसार में विभिन्न प्रकार विद्या को ग्रहण करवा कारण बर्तमान 25 वर्ष मोर काम है केवल धर्म धर्म मान ज्ञान अर्जन कर। मोर अन्य किसी दरकार नहीं, केवल ज्ञान
संसार केमिति होला आत्मा को परमात्मा को मूर्ति तथ्य को तत्व को बुझिवा दरकार बुझत संसार गोटाए जिनिस को देखिबारे यदि ज्ञान ठीक न रहइबो मनुष्य विभिन्न प्रकार विचार रही केवल परमात्मा मनुष्य पाखरे दैछथि ज्ञान बुझिबा पई ज्ञान से बुझि पारिबो समान काम समस्त करूथि एका फल हुए ना अच्छा मते कहले मते पिला माने उत्तर देबो अन्य को मारिबा अन्य को दंड देबा अन्य को हत्या करिबा पाप तुमे अन्य को हत्या करिबा अन्य को हत्या करिबा पाप तो मुखना उच्चत कारे भारत सीमांत रे पाकिस्तान सैन्य को मारुवा लोक पाप करूची जणे मारिला परे परम वीर चक्र पाउची मु मारिला परे जेल देउची पर देहरे ब्लेड चढ़ेगा धर्म ना धर्म मु ब्लेड नहीं पर देहरे मारबा धर्म ना धर्म किंतु मु पैसा दे कष्ट सही को देहरे ब्लेड चढ़ेगा पई जे डाक्टर खाना रे घंटा घंटा सुनची डाक्टर को देहरे ब्लेड चढ़े काटुची मु ताको आनंद रे पैसा दे धन्यवाद दे जो काम पुण्य सही काम पाप भलरे बुझ काहे मनुष्य पाखरे ज्ञान दिया है स्थान काल पात्र और आपेक्षिक विपरीत ना सब जिन समान नुहे आपेक्षिक अवस्था आपेक्षिक माने अपेक्षा करबा एटा को कारण रे जणे करछि एटा आवश्यकता थिला कि सब बेले दोष दवा उचित आज जे कोनसी कॉलेज गले वो बहुत कॉलेज रे रुचि सो आपन प्लस 3 जो आसी नै को माने नैतिक शिक्षा पई बर्तन दिया जाउछि अनेक कॉलेज को जाए मु कॉलेज रे अवस्था देखि संगे संगे से सभारे करे मु वर्तमान पर्यंत पिला को कहूची जहां केवल विद्यार्थी व्यतीत अन्य कौनसी विद्या मस्तिष्क करिया जीवन रे एक बड़ समय अछि जो समय भोग विलास पई प्रचुर समय तमार अछि आ हमको दीर्घ 50 वर्ष भोग करिया पई समय अछि मात्र 25 वर्ष रे हमको आहरण करिया समय अछि ए समय संग्रह करिया एवं 50 वर्ष काल वितरण करिया तार संग्रह समय यदि वितरण करिया ए समय यदि आमे गृहस्थ जीवन रा जहा करिबा उचित से काम करिबा ताहाले आमे हम जीवन को नष्ट करिबा सके बारंबार विचार करो केवल विद्या आ किसी दरकार नहीं कारण 25 वर्ष पर तुमको एक छात्र जीवन मिल गई परीक्षा करने चेष्टा करेंगे आया के चेष्टा करेंगे छात्र जीवन मिल गई आई वर्तमान समय रे जति दरकार हम संग्रह करिबा का संग्रह करिबा ये मूल्य को जो माने बोध करछन से केबे बुझिबो नाही आमे जहा को आमे जेतो आमे मुंडर का केश बोली कहूता किंतु ताहा नथिला मस्तिष्क केते केते होता शरीर केते समय आम गोटे गोटे वाक्य केते नष्ट होछि बुझिले गोटे बुझ परमात्मा आपको मानि दै पशु मान को मानि देना पशु माने तांकर भाव कहि पारिबे नाही किंतु आमे आपको भाव कहिबा नाही कहि पुतन नाही जो पचाछि आमे वाणी को दुरुपयोग करना सदुपयोग करते बुझमान मते वाणी रो चारिटा तो सबल बुझ मिथ्या कहिबा चोरी करना मिथ्या कहिबा चुगली करिबा कर्कश कहिबा वृथा कहिबा ये चारिटा दोष समुद्र करछन नै मिछ कहिबा केते कोजन होना तम जान चुगली करिबा चुगली करछन या कथा नै ता पाडा कहिबा ता कथा नै या पाडा कहिबा अजथा करि लगेबा तृतीय होछि कर्कश कहिबा कठिन कथा कहिबा अन्य को बाजरा भलिया कथा कहिबा चतुर्थ होछि वृथा कथा कहिबा अनावश्यक कथा कहिबा अनावश्यक कथा कहिबा लोक देखिबो मृत्यु समय रे वर्ष कथा न कहि पारिबो आई जानिछ वृथा कहि कथा कहिबार जेतिके सामर्थ्य थला साथी माने जेतिके माने जो कार्ड रचना लोक आगु सब कार्ड थला जेति हम लोक सब आमन के विभिन्न प्रकार जो एई सरकारी खाद्य पाइबा पय कार्ड नै ने रेशन कार्ड का राशन कार्ड बीपीएल हो जा सेतिरे जहां मिलि मासक पहिला दिन सप्ताह पय सप्ताह साथ आउ 3 मास 3 सप्ताह को करियो सेला तुमे वृथा कथा कहि यदि बला अवस्था कथाटा नष्ट करिवो 10 वर्ष खाली बात रहइबो ना नै आ काल तो सरी जाय के वासु
ତାର ରିଭ୍ୟୁ ନାହିଁ ରିଭ୍ୟୁ ତେଣୁ ଜୀବନର ଅଧ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ହିଁ ବାଣି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କହିବ ଧୀରେ କହିବ ମିଠା କହିବ ଅଳ୍ପ କହିବ ମଧୁର କହିବ ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିବ ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ବୁଝିପାରିବ ସେଇଭଳି ହଜାରେ କହିବି ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଟିଏ କହିବି ଜଣେ ଲୋକ ମତେ କହିଲା ଜଣେ ଲୋକ ଜଣକୁ ଗାଳି ଦଉଛି ଦିନ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବେ ନା ମଣିଷ ବୁଝିଲେ ବୃଥା ନଷ୍ଟ କରୁଛି ମଣିଷ ବିଚାରଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ କଣ କରିବା ଉଚିତ କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲେ ଯୋଉ ବାପା ମା ତମକୁ ବିରାଟି ବେଳ ନିଜେ ରସୋଇ ତମକୁ ଶୁଆଇଲେ ଯୋଉ ବାପା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ବି ତମକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଡାକ୍ତର ଲଙ୍ଗ ବେଞ୍ଚରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିଛି ବସିଲେ ତମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ସକାଳୁ ଉଠି ବାପା ପ୍ରଣାମ କର କଣ ବୁଝଛ ତମେ ଯିଏ ଦେଲା ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନାହିଁ ବଜାରରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲେ ପ୍ଲେଟରୁ ଚାମଚ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ ହୋଟେଲରେ ବୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧୋଇକି ମତେ ଦିଏ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲି ପଇସା ଟିକେ ମାଗଣା ଖାଏ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ହେଇ ନିଜେ ନ ପିନ୍ଧି ମତେ ପିନ୍ଧାଇଛି ନ ଖାଇ ମତେ ଖୁଆଇଛି ମୁଁ ସକାଳୁ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିବି ଆଜିଠାରୁ ଚିନ୍ତନ କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରର ହଉ ମୁଁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଉଠି ପିତାମାତାକୁ ପ୍ରଣାମ ପିତାମାତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବା ଲୋକ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଏ କେବେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବନି ଯଦି ପିତାମାତା ଦୁଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ିକ ବୁଝି ମଣିଷ ବୁଝିବାକୁ କିଏ ବୁଝିବ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିତାମାତାର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ କିଛି ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇଲା ପରେ ଆଉ ପଶୁ ଜଗତରେ ଦେଖିବ କୌଣସି ପିତା ପୁତ୍ର ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ସମ୍ପର୍କ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମେ କାହିଁକି ରଖିଛୁ ନା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମୋର ଦୁଃଖ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ବୁଝିବ ତାର ଦୁଃଖ ହେଲେ ବୁଝିବ ଏ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଦେଖିଛି ତମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ କୁକୁର ଉପରେ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଢିଗଲା ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଚଢିଗଲା ସେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲା ଏପଟ ଗୋଟେ କୁକୁର ଭିଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ସେ କୁକୁରକୁ ଟାଣି ଆର ପଟରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଟପ୍ରେ ଥିଲା ଟେପ୍ରେ ଥିଲା ସେ ଟେପ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପାଣି ତା ଦେହରେ ପକାଇଲା ସେ କୁକୁର ବଞ୍ଚିଲା ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଦେଖେଇଲା ଯୋଧପୁରରେ ମା ଝିଅ ଦି ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଟିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ବାଲା ବାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିବ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବାଲା ବାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିବ ମା ଝିଅ ଦି ଜଣ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି କିଏ ବୁଲଉନାହାନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରି କରୁଛନ୍ତି ତ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନବିକତା ମାନବ ଭିତରେ କାଶ୍ମୀର କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭିତ୍ତିକ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କର ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ପାରିବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦେବି କଣ ଦେବି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଦବାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା ବିବେକ ସହନଶୀଳ ମଧୁର କଥା ମତେ କରିବି ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ କଥା କହିବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମାଙ୍କ ବିନା ସହଯୋଗରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେମିତି ସଂସ୍କାର ଦେବେ ସେ ସଂସ୍କାର ଶିଖିବେ ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସଂସ୍କାରରେ ମୋତେ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିୟମ କାନୁନ କିଛି ପାଠ ଅଛି ମନେକର ସାର୍ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ନିୟମ କାନୁନ ଭିତରେ ବାହାର କରିପାରିବେ ମନେକର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଅଛି ସେତିକି ପଢ଼େଇବେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ବି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବାର ଅଛି ତମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଅଛେ କେତେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ମାନେ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଅଛେ ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ 21 ବର୍ଷରେ ଫାଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବଦ୍ରନାଥ ଦିଗରା କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କର ଗୋଟେ ଲୋକ ହଉଛି ମାନେ ଆମେ କହୁନ ନା ବିପିନ ବେରିପାଲ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଲାଲବାଗ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେମାନଙ୍କର ବାଣ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପିଟିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଂରେଜ ମାନେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସଜ୍ଜାରେ ପଡ଼ି ସେଇଥିରେ ବୁଲିଗଲେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିତରେ ଦେଖୁଥିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ସେ ସମୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ
ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ପଚାରିଲେ କହିବେ କାହିଁକି ନା ଆମେ କେବଳ ବୁଝିଛୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଜୀବନରେ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟତୀତ କୋର୍ସ ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ବଡ଼ ପାଠ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ପାଠ ଜୀବିକାର ପାଠ। ଜୀବିକାର ପାଠ ପାଇଁ ଆମେ ଡାକ୍ତର ହେଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ, ଲେକ୍ଚର ହେବା ପ୍ରଫେସର ଜୀବିକା, ସେଇ ପଇସାରେ ମୋ ପରିବାର ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ପାଠ, ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଛି, ପରମାତ୍ମା ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାର ଶରୀରଟା କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କାହାର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ମରିଗଲେ କାହାର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିପାରୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହିତରେ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ କି ମଣିଷ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ, ଯେନ୍ତାକି ମତ ତ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି। ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାହିଁ ନରକରେ ପଡ଼ିବି? ଜଗତ ଭିତରେ ମୁଁ ନା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ସାର୍ ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆଯିବ, ମତେ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ ମୁଁ କାହିଁକି କଷ୍ଟରେ ପାଇବି? ମୁଁ ଜଗତ ଭିତରେ ରହିବି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ କରୁଛି? ଅତି ନିମ୍ନ ମୋତେ ମିଳୁ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତମର ଭଗବାନ ଦରକାର ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦରକାର? ଭଗବାନ ଦରକାର। କେବେ କହିଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତମ ଦରକାର? ଛୁଆଟି ବେଳୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ମାଗି ଚାଲିଛ, ଏହା ଦିଅ ତାହା ଦିଅ ତାହା ଦିଅ, ପୁଅ ଦିଅ, ପାସ କର, କେସ୍ ଦିଅ, କେସ୍ ଜିତା, କେବେ ଭଗବାନ ଦରକାର ତମର? ମା ଠାରୁ ଦରକାର, ମା ଦରକାର ନାହିଁ, ମିଛ କଥା। ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଇଛି ଯେ ମା ବାପାକୁ ବି ଚାହୁଁନି, ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ନେବି, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଥା ବୁଝିବି, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନେବି, କିନ୍ତୁ ବାପାକୁ କେବେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ କଥା ମନେ ରଖିବି। ବାପାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କୋଉଦିନ, ସେଦିନ ଜନ୍ମଦିନ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ପ୍ରଣାମ କରି ବାପା ଆପଣ ଅନ୍ତତଃ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିପାରିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ କଥା? ଇଏ ହଉଛି କୃତଜ୍ଞ ଆଉ କୃତଜ୍ଞ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏକୁ ମଣିଷ କରିବ, ପଶୁ କରିପାରିବନି। ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ପ୍ରଣାମଟେ କରିକି, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଣାମ କରିକି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୟା ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଏତିକି ତମର ଆପଣ ଥିଲେ ବୋଲି, ଆପଣ କହିଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଇଏ ହଉଛି ମଣିଷ କରିପାରିବ, ପଶୁ କରିପାରିବ। କେବଳ ଧନ୍ୟବାଦ, କେବଳ କୃତଜ୍ଞତା। ଆପଣମାନେ ହିଁ ସମାଜରେ କେବଳ କୃତଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଗୋଟେ ପନିପରିବା ଦୋକାନକୁ ଯାଅ, ତାକୁ ଯାହା ଯେମିତି କରିବା କଥା ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବ, ଭାଇ ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିଥିଲୁ ତ ପାଇଲ ପାଇ, ମୋ ବାଟରେ ପାଇବ ନାହିଁ ନା। ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ତମେ ଖାତା ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଲ, ତମେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିବ, ତୁମର ନିହାତି ଖାତା ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଖାତା ଖଣ୍ଡେ ଯେ ଦେଲା କେତେ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଉପକାର କଲା। ଅନ୍ୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ତମେ କେବେ କାହାକୁ କଠିନ କଥା କହିପାରିବ। ଅନ୍ୟକୁ ହସି ହସି କଥା କୁହ, ତମକୁ କେହି ଖରାପ କଥା କହିପାରିବନି। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ, ଆମେ ବିଲରେ ଧାନ ବୁଣିଲେ ଧାନ ହୁଏ, ଗହମ ବୁଣିଲେ ଗହମ ହୁଏ। ଆମେ ସମାଜକୁ ଯାହା ଦେବା ତାର ହିଁ ପ୍ରତିଦାନ ପାଇବା। ସମାଜର ପ୍ରତିଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମଠାରୁ ଭଲ କାମ ଆରମ୍ଭ କର। କିଏ କରିବା ନ କରିବା ସହିତ ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରୁ କ'ଣ ହେଲା, ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର। ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦାସ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କମର୍ସ କରିପାରୁନି। ଏବେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ, ମାସେ ହେଲା ରିଟାୟାର୍ଡ। ମୋତେ ଡାକିଲେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା ସାର୍ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ବଦମାସି କରିବୁନି, କିଛି ଖେଳକୁଦ କରିବୁନି, ବା କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ବୁଲିବୁନି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୁବକ ୟା ପରେ ତ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଯାଉଛୁ, ବୁଢ଼ା ହେଲା ତ ଆଉ ଯାହା କଥା ବୁଝିବୁ, ତାପରେ ଖୁସି ବାସି କହୁଥିଲ। ପିଲାଟା ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ଭଲ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ କୋଉଦିନ କରିବୁ କ'ଣ ବୁଝ ତ?
अच्छा मते कोण जहा बोर नुहे ता सागर बुलिबाटा बहुत मतिरिस ना जहा बोर ता सागर हस खुशी करबाटा बहुत কথাটা আলু দিকে খুলি করি হ্যাঁ আলু খুলি করি যাহা বোর লোক বোর জিনিস মু তা সাগরে খেলা কলা কলে মতে সেটা খুশি লাগিব না যে যাহা বোর নুহে তা সহিত খেলা কলা কলে মতে লাগিব কদে পারে বোর বোর ঝিও সহিত খেলা কলা কলে মতে যেতে ভাল লাগিব অন্য যে বোর নুহে তা সাগরে যেতে প্রিয়তা লগাইলেনি সে বোর হব কি अन्य को स्नेह श्रद्धा करेंगे किंतु निज पुओ को तो भल पाइबे ना अन्य बापा को बापा पर सम्मान देबी किंतु वो बापा वो पाई स्वतंत्र हेबे ना वो কথা বুঝবো তো আরে সেটা কোন খেলা বল মৌজ মজলিস করিবার সময়টা কোন এই সময়টা ফলরে ভিতর এই 25 বছর নষ্ট করে দিবা জীবনে জীবনকে নষ্ট করছে অর্থাৎ যে সময় পাঠ পড়িবা সময় ও শেষ কথা কହୁଛି ତାପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ସମାପ୍ତ କରିବା ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି ମୋ କଥା ମାନିବ ତ ଭଲରେ ମାନିବେ ଖରାପ କାହିଁ ମାନିବ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ହେ ପ୍ରଭୁ ରାତିରେ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଆଜି ଦିନଟା ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆଜି ମୁଁ କାହା କାମ କରିବି ଆପଣ କାମ କରିବେ ईश्वर का माने ईश्वर दयालु वो दयावान है भी ना निर्दय है ईश्वर न्याय करे ना अन्याय करे वो अन्याय करे ईश्वर पक्षपाती की ना समस्त समान दे ईश्वर को मालूम नथिबा लोक को जति सूर्य किरण दियंती ईश्वर को भक्ति करबा लोक भी सती ईश्वर जने सकाळ उठी फूल चोरी करी ठाकुर पूजा करूथि ବୋଲି ତାକୁ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ जने आदौ पूजा करो ना कि ताको मते किछि कम दियंती ना बुझे मनुष्य कोठी नै कि चोरी करी करू आ मनुष्य बुझी गले चोरी करबा ठाकुर बेसी करे কিন্তু বুঝু নাই নিজে চোর হওয়া সহিত ঠাকুরকে চোর করে সাইড তখন ঘর সোনা মন্দিরে যে চুরি করা সে চুরি করি আউ লোক বিকিয়া পুলিশ কাহাକୁ ধরে ଦି ଜଣ যে চুরি কলা ও যে চুরি জিনিস রখিলা তার বর্তমান ঠাকুর চোর হইবা নাই এই জ্ঞান ଥିଲେ লোক কাম কর নাই না নাই লোক করতে লোক পরমাত্মা সমস্ত সমান দিয়ে সকাল উঠে প্রথম আগে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই প্রভু তুমি মতে মতে আদি দিনটা বঞ্চিত মানে আদি দিনটা মতে উপহার স্বরূপ জীবনটা দিয়েছ মানে আদি দিনটা তম অর্থাৎ তম বিরোধী